Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. An b'a fɔ a ye an bɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan komi aw yɛrɛ fɛnɛ a ye kunnafoniya sɔrɔ cogo min na k'a fɔ ko yɔrɔ ci ko u bɛ kɛ Bamako kɔnɔna la yan. Donc i n'a fɔ a y'a ye bɔlɔlɔw kan cogo min na an wulila bi ka se kɛnɛ yɛrɛ kan an yɛrɛ wulila an ye hali sisan mansin bɛ kɛnɛ in kan a bɛ cili la. Bon an wulila an taara a constat kɛ an y'a yɔrɔw bɛɛ lajɛ yɔrɔ minnu cira yɔrɔ minnu bɛ hali ka ci sisan an taara an y'a bɛɛ lajɛ ka ɲa. Donc bamananw ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye tinɛni mana mun ɲɛfɔ bama ɲɛkuru ko la o ye latika ye. Donc maa minnu yɛrɛ dusuma kasira an sigilen filɛ nin ye nin yɔrɔ in kun ye étage dɔ de ye. Donc yan kun ye étage belebeleba ye miliyɔn caman donna la. Donc ani maaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna u da don ko in na k'a ɲɛfɔ olu y'u ka papier sɔrɔ cogo jumɛn na yɔrɔ in ani cili kun ka kan wa ani cili kun man kan. Donc olu yɛrɛ u bɛn'o ɲɛfɔ sisan. Donc an balimakɛ ni ɲakuma. Alhamdulilayi an b'aw fo aw ka nali la ka n'aw ɲininka a diyara an ye a bɛnn'a ma ka lamɛnbaa jɛkuru bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulilayi anw nana nafolo ɲini Bamakɔ yan. Bamakɔ t'anw ka dugu ye. Anw ye commerçant de ye an sigilen bɛ sugu kɔnɔ. Ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman b'an dɔn sugu la. An ye dɔɔni minnu sɔrɔ an nan'u don yɔrɔw la yan. A ti n'a fɔ an sigira ni dugutigi papier ye. Notification de b'a la an yɔrɔ ninnu sɔrɔ n'o ye ka an ka boliboliw n'an ka timinadiyaw kɔnɔ. Ala ye dɔɔni min don an gɛrɛjɛgɛ la n'an ye dɔɔni sɔrɔ an bɛ boli ka n'o don yɔrɔw la. Fan an kun ye yɔrɔw jɔ k'u bili ka ne yɛrɛ terikɛ n'o sigilen filɛ n kɛrɛfɛ n'o ye Amadu Jara ye o yɛrɛ kun y'a ka deuxième étage daminɛ ka wurudi n'a fɛn bɛɛ gosi ka dugumana ban pewu. Mais ne kɔni ka yɔrɔ kun bilila ka portew don a la ne mɔgɔ kuma bila ne ta kɔnɔ. Mais mɔgɔ min tun bɛ Amadu ta kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 40 bɔ. Mɔgɔ 40 a ye refusew don a kɔnɔ u bisimilalen kun do yan. Diɲɛ sanga ni waati bɛɛ an bɛn'u lajɛ. Bon an bɛ bala mun na alamisa tɛmɛnen u y'an wele ko mansin bɛ bienvenue yɔrɔ la yɔrɔ ci la. An wulila an taara a lajɛ an ye ɲininkaliw kɛ an ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a la. An tora ten fo kana se anw ka yɔrɔ ma yan. Anw ka yɔrɔ an y'a jɔ ko min na an b'o dɔn. An bɛ boli ka dɔɔni de ɲini sugu la. An ye suman baarakɛlaw ye ani gomi ninnu o y'anw ka baaraw ye ani dabilenni ye. Yɔrɔ si tɛ Mali in kɔnɔ ni a bɔra Moti mara la anw dɔnnen tɛ yɔrɔ min na. Parce que an ka marchandise ye sɔ, ɲɔ, kaba, dabilenni, yiri ɲɛji, gomi arabique k'a minɛ Kaye, San Kucala, Sikaso, Wɔsolo, tout ça là an b'a yɔrɔ bɛɛ dɔn. An bɛ boliboli kɛ yen k'an ka dahirimɛw de ɲini min bɛ sɔrɔ dahirimɛ kɔfɛ an bɛ n'o don so la. Don dɔ la an denw bɛ se ka lafiya. O de nana k'an bolo ni dusukasi in ye. O de nana k'an bolo ni sɔnja in ye. Bi jamana wɛrɛ nege banna ka k'o den ye ka tɛmɛ Mali kan. Ka d'a kan fɛn min kɛra an na k'a fɔ mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ. Mais sariya dulonnen bɛ mɔgɔ min kunna n'i ma ye i bɛ fɛn k'a la i k'a suda a tigi la. O de bɛnnen bɛ i kana fɛn dɔ k'a la a bɛ se ka na ni ko caman ye a bɛ se ka na ni bɔli ye a bɛ se ka na ni dɔw ka ɲɛnamaya yɛrɛ tiɲɛni ye pewu yanni diɲɛ wuli cɛ u t'u yɛrɛkun sɔrɔ. Vraiment nin kɔni ko in a ma bɛn u ma dɛ. A ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini. A y'aw ɲɛ to sira la a y'aw jigi tigɛ jamana in na a ye jamana in nege bɔ an na. Mais papier dɔ tun bɛ aw bolo. Papier bɛ an bolo min bɔra mairie de district fɛ. O papier bɛ yen. An ye yɔrɔ ninnu jɔ ni o papiers de ye. I y'a faamuya. An yɔrɔ ninnu sɔrɔ n'o ye o papier de bɛ yen k'a fɔ et puis fana papier tɛ ten ye hali an ka minnu taara permis sara u y'a sara trésor ka reçu b'a la k'a permis sara 70,000 ni kɔ. Jamana sariya sira kan permis kɔfɛ an hakili la titre de bɛ yen mais n'i ye permis sɔrɔ n'a hakili la i bɛ se k'i ka so jɔ dɛ.
o papier de sɔrɔlen kɔ an fɛ n'a ye so ninnu jɔ o de nana k'an bolo ni sɔnjɛ in de ye ne kɔni b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye vraiment degun min b'anw na bi n'o y'an ka yɔrɔ an ka nafolo min kasarala an ma vraiment a y'an dusuma kasaya dɛ a y'an dusuma kasaya fo ka taa se a hakɛ ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka ko lajɛ ni hakili ye jamana jɔcogo tɛ nin ye dɛ jamana jɔcogo tɛ nin ye dɛ mɔgɔ minnu taara ka bɔ kɔrɔn fɛ olu bi an y'u bila an ka sow laban bɛli kɔnɔ ala kama ni don ma munumunu na n'a ye 200 ni min sɔrɔ an n'u delila an b'o d'u ma k'u hinɛ ni nin nana kɛ o ye an ka nafolo tiɲɛna olu minnu tun bɛ n'an n'u delila a kɛra an n'u bɛɛ ma jigi waro ye tiɲɛ yɛrɛ la bi ni tɔɔrɔ tɛ fila ye anw ye dɔ sɔrɔ a la maliko la bi ala sababu bonya b'a la. D'accord, merci. Donc an balima dɔ b'an kɛrɛfɛ an bɛna kuma d'ale ma ale fana ka laseli dɔw kɛ. Assalamu alaikum. Waaleykum salam. An balima lamɛnnikɛlaw mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na nin ko in na ne yɛrɛ ta man jugu ɲɛ na parce que ne bɛ dɔ kɔnɔ ne ye nin terrain san terrain 2 yan papier bɛɛ bɔra yɔrɔ min na a bɔra district de la mairie district Adama Sangare fɛ yen i bɛ taa vérifier notification u bɛ géométrie bila a bɛ ne ka yɔrɔ yiri la i bɛ t'i ka permis sara ne ta kun ye lot 2 de n y'a permis sara n'a ye wari sara a taara jamana kɛsu kɔnɔ n ye wari sara 267 a kelen kelen a bɛ bɛn 100 ani kɔ de ma permis ka yɛlɛma n tɔgɔ la notification 15 k'a ka permis ye 270 ni dɔɔni a 2 banni kɔ ka étage jɔ k'a ban maa min bɛ ne ka nin yɔrɔ in kɔnɔ maa 45 maa fantanw don di dɔrɔn bɛ minɛ u bolo u tun b'a kɔnɔ ala kama mais u nana so ci hali ne t'a kalama a diɲɛ foyi u nana ci ne yɛrɛ jɔlen hali gardiw ma sɔn ka gɛrɛ hali gardiw ma sɔn ne ka gɛrɛ ka na n ka yɔrɔ n ka don n ka yɔrɔ kɔnɔ u y'a ci ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ko kuma t'a la dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ dɔw n yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bila a kɔnɔ i sabililayi ka tila tuguni ko kɛra kɛ étranger minnu bɔra kɔfɛ ka ni siyɔrɔ t'u bolo k'u bila a kɔnɔ i sabililayi réfugiés u tɛ dɔrɔmɛ di yan k'u to a kɔnɔ n'u 2 ans ye ne ka yɔrɔ in kɔnɔ yan u y'a ci hali n ko ma tɛmɛ n'u cɛ u ye n ka permis bɛɛ bolo n ka diɲɛ fɛn bɛɛ bolo ne t'a dɔn Mali an m'a mi yɔrɔ min na ka taa n ja yɔrɔ min na parce que ne yɛrɛ tɛ kɛ n ta in yɛrɛ jɔrɔ parce que alhamdulilayi ne tɛ si a kɔnɔ mais fantanw bɛ yan nɔ bi saya ka fisa u ma balo ye ne yɛrɛ ni wallahi muso 3 ni den 10 de bɛ ne bolo n'o tɛ billahi taala ne bɛ n yɛrɛ faga parce que n t'a dɔn n bɛna mun fɔ nin Mali ko in yɛrɛ la bilen tiɲɛ foyi t'a la faamaw de bɛ ka fantanw tɔɲɔ fo k'a dama tɛmɛ Mali tɛ se ka suma nin kan kan quoi suma cogo foyi tɛ Mali la nin kan kan ne yɛrɛ agali bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bi ne yɛrɛ bɛ taa nɔfɛ ne bɛ k'a ka mamuru mɔgɔ ye n bɛ ban maliyɛn la ne bɛ a yadi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bi ne bɛ taa fara a kan ka k'a ka mamuru mɔgɔ ye ka ban Mali la pewu pewu nin ko in kama ka kɛ jadisi ye parce que ko in dan tɛmɛna quoi a dan tɛmɛna fo k'a dama tɛmɛ u ye mɔɔw tɔɲɔ fo ka mɔɔw tɔɲɔ ka se a dan ma fantanw de bɛ ka balo setigiw bɛ ka balo fantanw na nin bɛ fɔ cogo di an bɛ k'an ta de ɲini a kɔnɔ an ka so de bɛ yan bi an halala de don an y'a san an wɔsira k'a jɔ ka mɔɔw bila a kɔnɔ n'a fɔra ko bɛn'o ci sɔgɔmada kelen ko tɛ a tɔgɔ bɛ ko zone rapporteur ye yɔrɔ jumɛn ye maliyɛnw de b'a kɔnɔ Mali kɔni maliyɛndenw de bɛ Mali dugukolo kan yan ne t'a dɔn ko nin bɛ fɔ cogo min na n'a kɔni a se b'a ala ye a sɔrɔ cogo b'a ala bolo maa kɔni ne kɔni tɛ yafa maa kɛra ne ka so ciba ye ne ye n ta to ala ma n ye n ta yira masa arama na n'a sɔrɔ o de bɛ se ka a bɛɛ kelen kelen woloma kelen kelen ne ye n ta yira ala la parce que se kɔni tɛ ne ye setigi de ye ala ye merci. D'accord, merci. Voilà n balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka ninnu ka kumaw lamɛn donc a ye yɔrɔ cilenw ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ mun cira a ka can a ɲɛ b'a yɔrɔ caman cilen na donc maaw ye nafolow de don nin yɔrɔ ninnu na donc halisa an bɛ an ka autorités an b'u wele an bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ transition de fɛnɛ kɔnɔ donc transition fɛnɛ kɔnɔna fo transition a ka mission principale dɔn an yɛrɛ ko an bɛ transition dɛmɛ u ka baara la mais o baara ninnu o tɛ mɔgɔw ka so cili yɛrɛ o baara ninnu ye mun ye o de ye ka jamana bɛ se ka lakana cogoya min na ani ka se ka élection o ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na donc k'a fɔ bandaw ɲɛnɛ ani k'a fɔ Asimi ɲɛnɛ ka tila k'a fɔ Malick Diaw fɛnɛ ɲɛnɛ u k'a dɔn ko fantan ɲɛji o man ɲi fanga ma i bɛ ka wagati ni paratigi kelenw de caman kɛra i bɛ ka wagati kɔnɔna la ni a wagati ni ala yɛrɛ ye fanga labila donc ni fantan fɛn fɛn sigilen filɛ nin n'u ka yɔrɔw cira k'a sɔrɔ papier dɔ b'u bolo k'u ka na nin yɔrɔ in na
donc i b'a ye a bɛ gɛlɛya bon ni dun ye yan yɔrɔ ci yɛrɛ fɛnɛ la ne fɛnɛ ma mun faamuya ne yɛrɛ fɛnɛ yalala k'a yɔrɔw lajɛ ne ɲɛ bɛ usine dɔw bɛ yan yɔrɔw kɔnɔnaw la so wɛrɛw fɛnɛ bɛ yan yɔrɔw la olu ma ci donc ni an ko an bɛ a fɔ ko an bɛ sariya jamana kɔnɔ ni yɔrɔ kɔni bɛ ci k'a a kan ka ci k'a bɛ sariya kɔnɔna la ne bolo yɔrɔ fɛnɛ bɛ yan nɔ a bɛɛ de kan ka ci mais mɔgɔ dɔw ka usines bɛ yan an yɛrɛ tɛmɛna an y'o usines ye hali MINUSMA bɛ yɔrɔ mun na a bɛɛ bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ ou bien olu ka wusa ni jamanadenw ye hali kɔsa in na Mamɛdi Saliya ale bɔra ka taa mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ inauguré yanfɛla la o yɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ bɛɛ donc an kana kɛ dɔrɔn se tɛ minnu ye hali protection civile direction a baara dɔ bɛ ka kɛ yan u bɛ ka so dɔ bɛ ka jɔ yan yɔrɔ la ou bien mun don an ma se k'a faamuya yɔrɔ caman bɛ yan zone kɔni kɔnɔ an yɛrɛ la an y'a ye olu ma ci ko état yɛrɛ ta ye ou bien o mun ye moi je comprends pas donc an bɛ se ka mun fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna o de ye dɔrɔn jamana kana kɛ deux poids deux mesures ye ni o kɛra o tɛ an arranger transition mana mɔgɔw ka so cili kama donc ne ka faamuyali la ni so ci ninnu don an k'a to n'an bɔra transition kɔnɔna la o fɛngɛ minnu bɛ yen a bɛ ɲɛɲini ka ɲa ka se k'a ɲɛdɔn n'a baaraw kan ka kɛ parce que an ka fɛn dɔ fɛnɛ fɔ n'an ko an bɛ sariya fɛnɛ kɔ sariya mana mun fɛnɛ fɔ an kan ka tugu o kɔ pour que o walew fɛnɛ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔna la donc an tɛ se k'a fɔ an bɛ bila sariya contre la mais fo k'a sɔrɔ sariya fɛnɛ bɛ ka mun fɔ a bɛ ka k'a ɲɛma n ko a ma ko yɔrɔ dɔw bɛ yan olu ma ci usine dɔw bɛ yan o ma ci donc ni yɔrɔ ci ni tiɲɛ don ni sariya ko don yɔrɔ dɔ man ka ci ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ to yen o bɛ kɛ ni dalilu jumɛn ye o man ka kɛ o voilà voilà ko kuru korilen yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan voilà 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 petit baro bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan donc imagine n'a fɔra ko yɔrɔ fɛnɛ kɔni ka ci kɔni a b'a bɛɛ de ci n'a ma ɲɛ cili kɔ a b'a bɛɛ de ci mais tiɲɛ na an yalala an fa dɔ bɛ yan ale bɛna témoignage dɔw kɛ ani sɔgɔma a somɔgɔw kɔri baasi t'aw la bon an kɔni an ye jeunes san i y'a faamu komi aw yɛrɛ ka kuma ko jeunes wagati dɔ la fana a ko réserve n t'a dɔn ko réserve quoi n t'a dɔn an tɛ tubabukan mɛn i y'a faamu an kɔni ye yɔrɔ saniya Adama Sangare ka notification ye ka taa contrôler a fɔra a ka ɲi ka géomètres ta komi n balimaw ni n dɔgɔninw ni n kɔrɔw y'a fɔ cogo min na i y'a faamu mais an tɛ ka min faamu i y'a faamu o de ye salon an kɔrɔ yan muso dɔ bɛ yen i y'a faamu o ka i y'a faamu yɔrɔ dir'o ma k'a dira ale ma état fɛ i y'a faamu o y'a yɔrɔ jɔ k'a kɛ kulu ye yɔrɔ bɛɛ cira o muso o ka yɔrɔ o ma ci o bɛ yen ayiwa n'a fɔra k'a fɔ ko sisan ko maliyɛn i y'a faamu ko yɔrɔ k'an y'a di ko an ta tɛ n'an ta tɛ maliyɛn dɔ man ka wuli ka dɔ to yen i y'a faamu kuma yɔrɔnin min ma bɛn ne kɔni ma o y'o yɔrɔ ye i y'a faamu n'a ma ɲɛ sisan k'a fɔ ko yɔrɔ min t'an ta ye ko maliyɛnw ko an kana sigi a kɔnɔ ko hali n'an ka jamana papiye b'an bolo ko an man ka sigi a kɔnɔ n'i nana ci o la i kana dɔ ci ka dɔ to yen hali usine a man ka to yen i y'a faamu mais komi kabini ala ka mali da i y'a faamu fantanw de bɛ kasi mali faamaw de bɛ balo sentanw na setigiw olu b'u diya i y'a faamu mais dɔ ye sentan ye sini kiyama dɔ i y'a faamu o bɛ kɛ setigi ye dɛ an kɔni an t'a yira ala la an y'a yira a kira la ni ala ka jɛ ye ala bɛ tiɲɛ bange n'a kɔni b'a fɛ jamana in ka ɲa bɛɛ ka lafiya k'a daminɛ fantan na fo faama bɛɛ ka lafiya i y'a faamu a ye fantanw ɲɛji boli a y'a dabila ne bɛ min fɔ aw ɲɛna o y'o ye ala sago aw sago. a y'a yira k'a fɔ ko gafe minnu b'a bolo ko Adama Sangare de ka gafew de b'a bolo est ce que nin baara in kɛlen a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Adama Sangare ma walasa an n'a ka ɲɔgɔn a ye gafe min d'a ma a ka se k'a fɔ an ɲɛna mun na so ci la. non o yɔrɔ an ni Adama ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais a b'an ka jate la k'a fɔ an bɛna se Adama Sangare ma parce que ni ko kɛra adamaden ja bɛ wuli parce que nin kuma in fɔra dɔw tun bɛ fɔ dugu wɛrɛw la motuw b'a la dɔw tun bɛ Buguni dɔw tun bɛ yɔrɔ wɛrɛw dɔw tun bɛ Yanfoyi la bɛɛ ni boli de nana o tuma an bɛ ka ɲɔgɔn retrouver an ye wele se bɛɛ ma o tuma an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ka délégation wuli ka taa Adama fɛ yen k'a dɔn moins comme ale de ka papier y'an sigi sinon a fɛn n galannen tɛ o dugutigi bɛɛ o dugutigi ma papier di maa ma n'i sigira o mun ye mɔgɔw da la
mairie tɛ wa administration tɛ wa ngo de mɔgɔw da a ko la ka sigi mais n'a fɔra administration yɛrɛ ko jamana b'a a yɛrɛ la gosi ka papier bɔ ka tila k'o sɔsɔ an ma se k'o de faamu n'i y'a sɔrɔ dugutigi tun y'an sigi sisan an b'a fɔ dugutigi peut-être fili don mais dugutigi m'an sigi dɛ an sigira ni sariya dɔ papier de ye n'o ye administration ye i y'a faamuya mais n'a kɛra sisan min mana na fanga na don min o bɛ n'i kwada fantanw na k'olu jigi kari an bɛ jɛ k'a jira Ala la an bɛ jɛ k'a jira Ala la mais anw tɔɲɔna Ala de bɛ se ka anw nimisi wasa n'an ko an ma tɔɲɔ an tɔɲɔna dɛ wa an t'a yafa an tɔɲɔbaga ninnu ye maa maa da b'a la an tɛ yafa u ma dɛ u y'an ka nafolo tiɲɛ Ala k'u mago sa Ala k'u kɔ Ala k'a b'u kɔ la parce que u ye tiɲɛni de se an ma ba sariya ma dɛ an ma ba sariya ma mais an ma ladɔnniya fana yɛrɛ an ma ladɔnniya a kɛra ni machine jɔr'i ka so da la ni minɛn bɛ yen u b'a fɔ hɔn papier filɛ i ka minɛn bɔ an b'a ci u ye so ci minɛn yɛrɛ dɔw da la dɔw ti yan mɔgɔ de tun bɛ dɔw ka so kɔnɔ olu ko an tɛ se ka ni minɛn bɔ an ta tɛ an ye fɛntigi wele a bɛ na yan'a nali cɛ u y'a ka yɔrɔ kari vraiment bi kɔni ni tɔɔrɔ tɛ fila ye anw ye dɔ sɔrɔ a la maliko kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la bi anw jigi tigɛra dɛ an y'an ka wari ɲini ko min na an ye boli mun kɛ k'an ka wari ɲini an yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra ko o don o don de an bolo fila b'an kun an t'a dɔn an bɛna min fɔ maliko in na vraiment u k'a lajɛ tiɲɛ na an bɛ k'a fɔ don o don Mali ye silamɛ jamana de ye diɲɛ don o don Mali fantanw de bɛ kasi la fan dɔ fɛ diɲɛ don o don Mali fantanw de bɛ k'a faga diɲɛ don o don Mali fantanw de ka balo bɛ ka jeni diɲɛ don o don Mali fantanw de donnen bɛ kaso la vraiment ni maliko in mana kɛ min ye anw m'a faamu dɛ anw dɔnyɔrɔ tɛ ni maliko in na dɛ depuis démocratie nana ko o bɛna k'anw lafiya sababu ye anw ta kɛra denbila lɛfɛla ye dɛ démocratie mana anw fɛ yan dɛ anw kɔni ta kɛra an bɛ ka ɲɔgɔn lajaba diɲɛ don o don ka di diɲɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min sera ka so jɔ mɔgɔ du min bɛ yan ka ca du 4,000 n'a fɔra i ka n'o ci depuis alamisa don fɔ bi u bɛ sow kan k'u ci aw yɛrɛ ye maazinw ye aw ye maazinw ye u bɛ fan bɛɛ fɛ faama hakɛ min bɔnnen bɛ yan bi hakɛ foyi t'a la vraiment an kɔni tɛ yafa dɛ an b'a jira Ala la u y'an tɔɲɔ vraiment Ala k'u tɔɲɔ u y'an jigi tigɛ Ala k'u jigi tigɛ ninnu t'anw ka ɲɛmɔgɔw ye dɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ jɔ kɔmɔgɔ fagali kan o t'i ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ye nin kɛ an t'a yafa o ye dɛ Ala sago jama bonya b'a la. An bɛna kuma di an balima dɔ fɛnɛ ma an balimakɛ ni ɲantuma e ka terrain dɔ bɛ yan yɔrɔ in na ne ka terrain caman bɛ yan ne y'a sɔrɔ cogo di n y'a sɔrɔ ni papier administration papier n y'a san n ye dɔw feere ne ye dɔw jɔ bon hakilina wɛrɛ foyi tɛ ne fɛ tiɲɛli kɛra u ta y'u sago ye mais Ala fana ta ye a yɛrɛ ye ni Ala sɔnna ko mun bɛna bɔ a la o bɛna ye an de y'u lasigi an de IBK gɛn dɔw bolo kari la dɔw sen kari la ni IBK kuma gɛn ni kun t'an sɔrɔ mais an yɛrɛ de bɔra ka kala an bolo tura an ɲɛna a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais ani maa o maa jɛra ka IBK gɛn u bɛɛ tununa na bi u ma sɔn ka na n dɛmɛ i y'a faamu mais u ye tiɲɛli kɛ u mana Mali jɔ kama u ye yɔrɔ mun ci maa miliyɔn hakɛ de bɛ siya kɔnɔ bon u dun nana k'u bɛ Mali sumaya jamana yɛrɛ minɛna jamana an turula mais a ma kɛ IBK ka waati la o i y'a faamu mais sisan u ye dɔ fara jihadisiw kan ci yɔrɔ t'an bolo bon Ala tɛ kisi Ala tɛ sɔn mɔgɔw y'a deli Ala tɛ sɔn u ye dɔ fara jihadisiw kan u mana Mali suma kama mais n t'a yafa bi n ko ne t'a bɔ a la minnu b'a la ne bolila u nɔfɛ de ka na ne bolila de n ko mɛ faso fɛ mais n'a ma ɲɛ ne ye u ta ye tiɲɛ ye o. an bɛ taa voie diplomatique fɛ sariya ye mun fɔ recours bɛ se ka don cogo min na ka taa justice la pour que ka état bɛ se ka attaquer quoi parce que ne ka information y'a jira n na ko ASECNA ka titre foncier de bɛ nin yɔrɔ kan. A tɛ yan. N y'o de mɛn. A tɛ yan ASECNA ta ye hectare 700 de ye u y'a kori
o de y'u ta ye u ye nin kɛ réserve de u faama damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ma di forotigiw ma forotigiw y'a ye u yɛrɛ de fɔlɔla ka ONAP jɔ ka douane jɔ i y'a faamu ka école jɔ adamadenw de bɛ k'a bɛɛ la an ni gardien bɛ se a bolo gardien bɛ se a kɔnɔ adamaden de don ni avion binna ka dun o tɛ maliyɛn den dɔ ya donc an fana mɔgɔw fana bɔra k'u ka forow morcer an y'o sa u bolo sinon an tɛ yanka ye bi an tɛ yanka ye sini tiɲɛli bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na an bɛ bɔ yen de an nana an yɛrɛ dugu kumakan laban mun b'an bolo cɛ ye ni décision siɲɛ ala kan'a to yen ala kan'a to yen kira kan'a to yen n'a sɔrɔ an ka warijɛ de bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a ma taa sun ye gouvernement ka wari tɛ i m'a faamu ala kan'a tigi to yen ala kan'a tigi to yen ala kan'a tigi to sini ala kan'a tigi to sini an de y'u lasigi mais mɔgɔ min ye yɔrɔ feere aw ma a kɛlen n'o ka wulikajɔ jumɛn ta ka ɲɛsin olu ma est ce que o tigi fana ye parce que dugukolo ye état de ta ye dugukolo tɛ état ta ye état donna papier m'aw bolo o ye maire ka papier n'an y'a di a ye wulikajɔ jumɛn ta ka ɲɛsin maire ma maire ni yɔrɔ in yɛrɛ feere aw ma bon maire ma fɛn kan na maire ka papier bi lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a lajɛ an y'a sɔrɔ a nɔ bɛ yen maire ma fɛn kan na adama ma foyi kan na a ma foyi kan na an bɛ taa kiliya bɛ taa papier lajɛ a t'i fa don a t'i ba don u b'a fɔ a ka ɲi wa wari fana tɛ sara a lajɛli yɔrɔ la n'i y'a di mɔgɔ ma ko a k'a san a bɛ taa vérifier i n'a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a t'i somɔgɔ dɔn i t'a somɔgɔ dɔn ne kɛlen to ka yɔrɔ ta n taara vérifier ko papier ka ɲi ko a b'u fɛ yen ko a source b'u fɛ yen n b'a sa o kan de kan sinon adama tɛ adama ka défaut tɛ adama vérification bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a bɛɛ lajɛ yen a bɛ papier n'o bɛ yen donc u y'an tɔɲɔ an t'a yafa sini ka fara lahara kan cɛ da bɛ nin ko in na k'a fɔ tiɲɛli ka kɛ nin jamana nin ta an tɛ yafa ma voilà ala ka jisuma k'a ko fura ye ala ka solution sɔrɔ a la voilà an ba dɔ fana bɛ yan an bɛna ale fana ɲininka donc an y'a fɔ halisa an bɛ zone reporter in na halisa an ba dɔ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛna ale fana ɲininka an ba ɲini ka kuma nse an tile somɔgɔw e ka so bɛ kɛnɛ kan yan awɔ ne ka so bɛ yan nɔ e tun ye a jɔ bon n ye dɔ k'a la n m'a ban n y'a jɔ de n ye dɔ k'a la mais n m'a ban awɔ donc e y'a yɔrɔ in sɔrɔ cogo di bon ne y'a sɔrɔ Adama Sangare ka papier de b'a la awɔ mais a morcelila anw yɛrɛ ɲɛna yan n bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ b'a morcellement na voilà mais n'i ye yɔrɔ san sisan yalima yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dugutigi bɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ attestation de vente b'a la donc est ce que o kɔfɛ a taara permis ni papier wɛrɛw bɔ a la wa permis bɔra a la fɛngɛ de b'a la notification de b'a la awɔ permis b'a la u ye permis wariw minɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko yɔrɔ dilen don parce que Adama Sangare ka papier de b'a la donc anw ye yɔrɔ san n'o position ye bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ma sanniba kɛ yan parce que anw yɛrɛ de bɛ morcellement na yan voilà d'accord mais sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan a ye investissement mun kɛ nin yɔrɔ in na sisan a bɛ taa joli ɲɔgɔn na wari hakɛ tɛ se ka fɔ wallahi ne tɛ se ka wari so dɔw yɛrɛ bɛ yan nɔ olu valeur a tɛ se ka fɔ ka se a dan miliyɔn 100 ni kɔ sow de bɛ yan wallahi bilahi ninnu ma hinɛ fantanw na dɛ mais sisan yɔrɔ cikan ye jumɛn de ye sisan ko zone reporter u ye yɔrɔ ci usine minnu bɛ yan olu tɛ zone reporter kɔnɔ a b'a kɔnɔ kɛ se t'olu ye yan setigiw ta bi yan magama k'olu la se b'olu de ye se t'anw de ye donc an y'a di ala de ma ni ko ko ye jɔn sɔrɔ i b'a limaniya k'a da ala kan mais sisan ni yɔrɔ bɛ ci sariya fana la papier dɔw kan ka na di aw ma k'a fɔ an ɲɛna a ka yɔrɔ bɛ nin cogoya de kɔnɔ donc an bɛ n'a ka yɔrɔ ci kalo kelen ou bien an bɛ n'a ci tan tɔ est ce que o kɛra wa o ma kɛ sommation o foyi ma kɛ biya 5e jour yɛrɛ de u bɛ yɔrɔ ci la an balila k'a ye u fɔlɔla ɲamakɔrɔ degré pi de la donc o tile 2 dɔrɔn u tilal'o la u nana se anw yɛrɛ fana ma yan i y'a ye sinon papier foyi ma d'an ma k'a fɔ a ye wuli an bɛna yɔrɔ ci voilà an kɔni balila la dɔrɔn de u balila ka n'an sɔrɔ yɔrɔ ci daminɛna dɔrɔn d'accord ɲininkali dɔ bɛ yen e ko ko aw tun ye morcellement de la ye morcellement de la e yɛrɛ tun bɛ o morcellement na zone kɔnɔna la awɔ a tun bɛ ka morcellement kɛ ni hakɛ jumɛn et puis sariya jumɛn tun b'a bolo ka morcellement sariya b'an bolo kɛ papier t'an bolo papier ye Adama Sangare ka papier de Adama Sangare ye papier di déjà yɔrɔ sariya b'an bolo donc a tun bɛ ka morcellement kɛ ni mairie papier de voilà donc sisan
Mali autorité wele kan da to la bleu olu se de kɛ sembu yo de kɛ gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ bi n'a fɔra tu k'olu bɛna dɔ fara o gɛlɛya kan ala de bɛ ko kiri tigɛ dɛ ala de ta y'a ka ko ye ni ala ye mun kɛ o de kɛra ne tɛ welewele foyi da ne b'a da masara ma ne t'a da autorité ye dɛ ne b'a da ala de a ɲɔgɔn 100 de bɛ ala bolo k'a ladisegin anw ma awɔ ne b'o de fɔ kumakan laban b'an bolo yɔrɔ mɔgɔ ka yɔrɔ cira bɛɛ k'a yira ala la bɛɛ k'a limaniya k'a da ala kan sinon a ka jugu dɛ yɔrɔ mɔgɔ an investira yɛrɛ yɔrɔ la mɔgɔ ye investissement kɛ kojugu i y'a faamu voilà d'accord merci voilà ni ye an ba dɔ ye ka laseliw kɛ donc an b'a fɔ a ye yɔrɔ in yɛrɛ la an nana an yalala hali sisan yɔrɔ ci a bɛ sen na donc an yalala ka se ka fɛn caman mais an ma mun faamuya ko in yɛrɛ kɔnɔ so dɔw bɛ kɛnɛ in kan yan olu ma ci donc an tɛ se k'o faamuya o b'a jira k'a fɔ ko 2 poids 2 mesures n y'a fɔ a ye MINUSMA mɔgɔw ka yɔrɔ o bɛ yan o bɛ zone in kɔnɔna la k'o fara usine caman fana bɛ yan olu fana bɛɛ bɛ yɔrɔ in kɔnɔna la donc n'a fɔra ko zone aéroportuaire a bɛ ka mɔgɔw ka so ci yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yan olu tɛ ka ci donc o ye 2 poids 2 mesures ye jamana kelen kɔnɔna la donc an tɛ se k'o yɔrɔ fana faamuya an ba dɔ fana bɛ yan an bɛna ɲininkali d'ale fana ma salamu aleykum. Waleykum salam. Ne tɔgɔ Aisha Wolakɛ. donc e ye yan sigibaga ye a ka yan yɔrɔ in e bɛ mun kalama a ko la. Ayiwa Salu na sini ne ni cɛ de tun bɛ sɛrini kɔnɔ ala y'a kɛ bolo dɛsɛ nana ne cɛ minɛ nin kuru in tigi a nana fɔ an ma ko so dɔ b'ale bolo yan nɔ i y'a mɛn ko so dɔ b'ale bolo yan nɔ ko an ka n'a yɛlɛma an nana yɛlɛma an ye kalo 4 kɛ yen nɔ a dɔn su fɛ ne jiginna n den filɛ yɔrɔ na a natɔ filɛ nin ne jiginna su fɛ dɔ nana ko ale ta de so ye sɔgɔmada joona ale ne ma ko a na ne labɔ a dɔn an ye nin wele ka sɔrɔ nin bɛ sira la a bɛ munuma na a nana ne cɛ ye kuma ɲɛfɔ an na ni ko n b'a tanu n y'a juguya quoi a don dɔrɔmɛ t'an bolo dɔ ka saga wari de tun bɛ ne cɛ bolo a nana 3,000 dɔrɔn de d'a ma ne cɛ filɛ yɔrɔ nin kɔrɔla kɔni bɛɛ ɲɛ b'a la a kɔrɔlen don a bɛ yɔli la nin yɔrɔ de tiɲɛna a bolo pewu i y'a mɛn cɛ ma ban cɛ ye so d'a ma so dilen ni sisan cɛ a ma da wa k'a fɔ karisa n ka so sara bɛ min walayi cɛ ma fɔ a ma a yɛrɛ sigilen filɛ dɛ ne ni denw ne cɛ bɛ taa kɔlɔbɛ a bɛ na an bɛ balo kɛ cɛ in hinɛna an na hinɛ dan de don an b'o la dɔrɔn u nana yɔrɔ ci ne ka minɛn to nin filɛ bugu in kɔfɛ ni ma dara t'i ɲɛ jɔ a kan taa yɔrɔ bɛ min e yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔrɔ a jɔlen filɛ ni se bɛ mɔgɔ min a bɛ jɔ tan u ma sara an na foyi aw kɔni tɛ hinɛ mɔgɔ la tiɲɛ don ni mɔgɔ fana hinɛna mɔgɔ la a y'a to hali n'a tɛ se ka na kun y'a fɔ a ɲɛna a ye yɔrɔ ɲini aw kun bɛ ɲɛ sɔrɔ depuis kunna sini ne ka minɛn de to nin filɛ da la ne ni n ka denmisɛnninw an bɛ sira da la tan taa yɔrɔ foyi de t'an bolo ni hinɛna an na de san 1 kɔ n'a fɔra o ka so ka ci kunun nɔ so yɛrɛ citɔ ne yɛrɛ kan min fɔ bɛɛ y'a mɛn hinɛ yɛrɛ de banna Mali la pewu hinɛ de banna pewu waritigiw ko k'u ka balo fantan na u tɛ hinɛ fantan na foyi ko sini bɛ yen u tɛ miiri ko sini yɛrɛ tɛ yen u yɛrɛ kɔnɔ ko sini yɛrɛ tɛ yen a bɛ se ka kɛ waritigi bɛ bin a bɛ se ka kɛ fantan fana bɛ kɛ waritigi ye u t'o fana si jate minɛ don min na ne le bɔra den filɛ nin walayi den ne jiginna den n'ala ma yɛrɛ saba bɔ ni de hinɛna ne na cɛ in sigilen filɛ ale de hinɛna ne na an nana ma problème dɔ a la an nana don so in kɔnɔ fo bi a d'a ma waga k'a fɔ karisa dɔrɔmɛ 20 a y'a di ne ma ne ka so la a m'a ɲininka an bɔ ala ka hinɛ de kɔnɔ tugu u nana an ka minɛn cɛ ka bɔ yen an k'a ta ka bɔ yen mun dɛmɛ de bɛna don bilen dusukasibagatɔ bɛ se ka ɲuman fɔ wa ne ba an dusukasira dan yɛrɛ don an ma sa dɔrɔn de sinon foyi t'an kɔnɔ bilen an yɛrɛ filɛ hali ka daga sigi tile 3 ne ma se ka daga tellement dusukasi bɛ ne kan tile 3 ne ma daga sigi bi de an ye tobili kɛ tellement ne dusukasira
n ma se ka daga sigi hali ka kogo ɲuman kɛ n ma se ka kɛ mun kama do dusukasi do yala ni hinɛ an na cogo min na olu tɛ se ka hinɛ an na wa ha i yɛrɛ nana mɔgɔ sɔrɔ cogo dɔ kunun nana ne ka minɛn ye minɛn tonnen do taa yɔrɔ tɛ o bɛɛ la u ye yɔrɔ nin ci mun bɛ fɔ a la bilen ne kɔni u ka a lajɛ Mali faamaw u ka a lajɛ ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye o de ka ɲi parce que n'u y'a kɛ pantan na cogoya dɔ la ni pantan ko Ala a ma nɔgɔ dɛ fantan kasikan ani yatimɛden kasikan ani falatɔ kasikan a bɛɛ de kelen ye jigi tɛ yen ni Ala kelen fɛ tɛ jigi foyi t'an na mɔgɔ minnu fana bɛ k'an jigi tugu n'a fɔra olu b'o fana jigi kari an b'a kɛ cogo di minnu y'an jigi tugu olu y'o jigi kari o bɛ fɔ cogo di ha n'a fɔra ko nin cɛkɔrɔba ɲɔgɔn de bɛ yɔli la a y'o ya Ala bolo ka na so Ala ka mɔgɔ ɲuman hinɛ n'a la fana tugun n'a fɔra ko a y'o fana ci ka bɔ yen hali ka bugu yɛrɛ jɔ baara do an bolo hali ka bugu jɔ hali kunna an ka sotigi an lajɛ ko an ka yɔrɔ dɔ ɲini ale bɛ jɔ soroban pase kɔrɔ hinɛ tɛ n'a sɔrɔ u kun ye kalo 3 kalo 4 d'a ma an bɛ solution sɔrɔ an tɛ solution sɔrɔ o bɛɛ dɔ ye faamaw ka a lajɛ yɛrɛ de ka hinɛ fantan na n'i y'a ko jamana jara faama de hinɛna fantan na jamana bɛ ja ni fantan ko faama ko k'a tɛ hinɛ fantan na jamana bɛ ja cogo di fantanden laban bɛ kɛ wagabɔw ye u bɛ kɛ suɲɛminɛw ye u bɛ kɛ dɔrɔgutalaw ye mun kama de dusukasi b'a bila la e yɛrɛ ɲɛ bɛ faamadenw na u bɛ ka kɛwale min kɛ fantandenw na ni se t'i ye i bɛ kojugu kɛ i tɛ kojugu kɛ ha voilà an balimaw an bɛ aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye halisa an bɛ kɛnɛ in kan donc témoignage kɔni bɛ ka kɛ donc an bɛna an fa dɔ ka témoignage ta salamu aleykum wa aleykum assalam taala wa barakatuh kɔri baasi t'aw yɛrɛ la a denbaya awɔ ne ye yan sigibaga dɔ ye ne tɔgɔ ye Gawusu Kamisogo awɔ ne yɛrɛ ka so tun bɛ yan n y'a san ne y'a san Falajɛ Turelakaw bolo u ye notification d'u ma mairie ba Adama Sangare ka signature b'a kan o de ye notification di Turelakaw ma u nana n'an ye ko droit coutumier an t'a si dɔn ko fa dugukolo don u y'a morcelé Turelakaw ye Adama Sangare mairie ba ye notification d'u ma an y'a san an ka papier b'an bolo ne kɔni ma se k'an ta in yɛlɛma k'a kɛ permis ye mais mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'u ta yɛlɛma k'a kɛ permis ye donc u ka permis wari a donna trésor de kɔnɔ an fana y'an ka notification de u y'o de d'an ma dalilu min b'u bolo an t'a dɔn an tɛ morcellement kɛla ye an tɛ mairie ye an tɛ fosi ye an y'a san n'a papier de ye papier in fana administration dɔ de fana y'a bɔ wa coutumier dɔw de fana y'a sera n'a ye u y'a ko ne y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni y'a sɔrɔ an ka papier b'an bolo voilà. D'accord. Welekan jumɛn b'i bolo ka di Mali faamaw ma? Bon welekan min bɛ ne bolo ka lase Mali faamaw ma o tɛ wele ka gɛlɛn ye o. U nana an ka yɔrɔ u y'a daminɛ depuis aéroport goudron in na ka na bila fɔ Garabali la u y'a bɛɛ ci ko zone aéroportière don an kɔni bɛ tilebinfɛ côté in fɛ fɔlɔ o y'o bɛɛ daji ka taa se fɔ Febac ma ko zone aéroportière zone aéroportière an bɛɛ bɛ Bamakɔ yan an ye Bamakɔ ka denw de ye an b'a da a bɛ wuli yɔrɔ min na ka bɔ Wara ka sira fara la ka na se yan ma an b'a dan dɔn donc u k'u jija u ka baara u k'a tɔ lase n'u y'a tɔ lase o tuma olu faama kelenw de ye papier d'a ma o tuma an kɔni tɛ jɛn an ka yɔrɔ kɔ n'an bɛ taa kiri min na an bɛ taa o kiri la ni Mali kiri ne hakili la o dan ye suprême ye ni o ma ban n'an bɛ taa diɲɛ fan min fɛ an bɛ taa yen n'o tɛ an tɛ jɛn an ka yɔrɔ kɔ mais u kana parti pris k'a la dɛ n'u ye parti pris k'a la jamana in tɔ bɛ ɲagami dɛ parce que zone aéroportière an b'a dan dɔn an ye yangandenw ye an b'a da dɔn. olu bɛ zone aéroportière fɛ an y'a mɛn o san na ko usine ninnu ko a déclassera k'a déclassera ko ka titre bɔ a la ɔ ko baarakɛyɔrɔ fana don k'anw ta tɛ baarakɛyɔrɔ ye k'anw ta ye siso ye
ma hakilila mɔgɔ minnu bɛ taa baara kɛ usine in na bon n'i y'a mɛn i bɛ taa baara kɛ siyɔrɔ de b'i bolo mais u ko k'u y'a déclassé ko k'a bɔ zone kɔnɔ ko k'a kɛ titre ye k'a di Seydou ma alhamdulilayi Seydou y'anw yɛrɛ balimakɛ ye n'u ko k'u y'a déclassé a ka ɲi kɛ mais minnu ma déclassé ni papier t'u bolo k'an bɛɛ bɛ zone kelen na u k'u jija dɛ baara in kana jɔ dɛ ni baara in jɔra a bɛ na ni dégâts min ye a fanga ka bon kojugu parce que an minnu fɔlɔ karila an ti diɲɛ dɛ fɛn fɛn min bɛ bɔ a la an t'a dɔn mais an ti diɲɛ parce que an y'an ka dɛrɛmɛ 2 sɔrɔ cogo min na anw de b'a dɔn u k'u jija baara in kana jɔ ɲinɛ wolomali kana k'a la foyi kana k'a la n'u b'a kari u k'a kari fɔ wara ka sira fara hali n'u bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ u k'a kari o tuma n'a banna karila tuma min na sa o tuma anw minnu tɔɲɔna an bɛ jɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye an b'an ka hakɛ ɲini min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ o de y'o ye ala sɔn k'aw sago merci bien voilà donc an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ye halisa an bɛ zona reporter in yɛrɛ kɔnɔna la donc an sigilen filɛ nin ye étage dɔ de kun kan donc yɔrɔ in kɔni hali sisan machine a bɛ cili la donc aw minnu tun bɛ k'an lajɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna a ma a bɛ to aw connectelen ni mun bɔra a ko la an bɛna a information di aw ma hakɛto b'a kan wasalam